नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन पॉलिसी में बड़ी तब्दीली। ईडब्ल्यूएस और आरबीए कोटा कम, ओपन मेरिट 50% तक बढ़ाने की तजवीज काबीना ने मंजूर की। फैसला मंजूरी के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजा जाएगा। हुकूमत जिम्मेदारी से भाग रही है और कश्मीरियों को आपस में टकरा रही है। रिजर्वेशन पॉलिसी पर सज्जाद गनी लॉन का सख्त रद्द-ए-अमल। जली व सूबाई भर्तियों की बहाली का किया मुतालबा। सरहदी इलाकों में मोबाइल नेटवर्क की अदम दस्तयाबी नाकाबिल कबूल। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में एमपी इंजीनियर रशीद की गूंज। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का बड़ा ऐलान। रियायती भर्तियों के ज़ेर इल्तवा मामलात जल्द निपटाए जाएंगे। शिफाफ निजाम और आसान तरीक़ेकार की यकीन दहानी। हुकूमत ने संचार साथी ऐप की लाजमी प्री इंस्टॉलेशन का हुक्म वापस लिया। सारिफीन की बढ़ती मकबूलियत और रज़ाकाराना रजिस्ट्रेशन फैसला कुन साबित। रुबैया सईद अगवा केस में नई पेशरफ्त। गिरफ्तारी में गलती का इंकशाफ। शफात अहमद शंगलू बरी। एमआरआई खिदमत आर्जी तौर पर मुअत्तल। एसएमएचएस और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल श्रीनगर में मरम्मत और डिआइसिंग का अमल 4 दिसंबर से शुरू। अवंतीपोरा में पुलिस की सख्त कार्रवाई। खरीद फरोख्त के बाद मुंतकिली के बगैर चलने वाली गाड़ियां जब्त। मजीद क्रैकडाउन का ऐलान। श्रीनगर के खयाम में भयानक आग। 4 से 5 रिहायशी मकानात जलकर खाक। फायर सर्विसेज की बरवक्त कार्रवाई से बड़ी तबाही टल गई। इंडिगो ने 70 से जायद परवाजें मनसूख की। 700 से जायद की परवाजें ताखीर का शिकार। मुसाफिरों में गैज़ गज़ब। बहुजनों के साथ खुली धोखाबाजी। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी हुकूमत पर जात पात की मर्दमशुमारी के मामले में गफलत का इल्जाम आयद कर दिया। और कांग्रेस का एआई वीडियो तनाजा। मोदी को चाय वाले के तौर पर पेश करने पर बीजेपी शदीद बरहम। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। सेंसोगीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। जम्मू कश्मीर की रिजर्वेशन पॉलिसी में एक बड़ी तब्दीली का रास्ता हमवार हो गया है, जहां हुकूमत ने ओपन मेरिट के हिस्से में इजाफे के लिए अहम रिजर्व्ड जुमरों में कटौती का फैसला किया है। बुध को वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में मुनक्किदा काबीना मीटिंग में ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के कोटे में 7% और रिजर्व्ड बैकवर्ड एरिया यानी आरबीए के कोटे में 3% कमी की मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले के बाद ओपन मेरिट का हिस्सा 10% बढ़कर मजमूई तौर पर 50% तक पहुंचने का इम्कान है। बावसूख ज़राया के मुताबिक काबीना ने सब कमेटी की सिफारिशात को मुकम्मल तौर पर मंजूर करते हुए फैसला किया है कि एसटी फर्स्ट, एसटी सेकंड, एससी, ओबीसी और एएलसी आईबी कैटेगरियों में किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जाएगी। फैसला अब हतमी मंजूरी के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर में भेजा जा रहा है। ज़राया के मुताबिक ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 2019 के तहत एलजी को इस तब्दीली पर मरकज की वज़ारत दाखिला से बाज़ाब्ता मशावरत करना होगी, क्योंकि यह मामला ऐसी कम्युनिटीज को मुतासिर करता है जो आईनी तौर पर महफूज जुमरे में आती हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर में एसटी फर्स्ट, एसटी सेकंड, आरबीए और ईडब्ल्यूएस जुमरों को 10% रिजर्वेशन हासिल है, जबकि शेड्यूल कास्ट और ओबीसी को 8% और एएलसी आईबी कोटा 4% है। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और हंदवाड़ा से एमएलए सज्जाद गनी लोन ने बुध को रिजर्वेशन पॉलिसी में मौजूदा तब्दीलियों पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए इल्जाम लगाया है कि मुंतखब हुकूमत जिम्मेदारी से पहलू तही करके अवाम को तकसीम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन से मुतल्लिक अहम फैसला साजी न सिर्फ मौखिर की जा रही है, बल्कि इसे ऐसे अंदाज में पेश किया जा रहा है जो कश्मीरी माशरे में खलीज को मजीद गहरा कर सकता है। सज्जाद लोन ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में वाज़ह किया कि इंतखाबी हुकूमत इस मसले पर वाज़ह
मौकिफ लेने के बजाय जिम्मेदारी दूसरे इदारों पर डाल रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत जानबूझकर ऐसे फिजा तैयार कर रही है जिससे एक कश्मीरी को दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जा सके। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सत्र ने कहा कि अगर हुकूमत वाकई संजीदा है तो असेंबली में कानून साजी के जरिए जिली और सूबाई सतह पर भर्तियों को बहाल किया जा सकता है। उन्होंने तंजिया सवाल भी उठाया कि आखिर इस तरह के कार को बहाल करने में रुकावट क्या है, कोई तो बताए कि जिली और डिविजनल भर्तियों से नुकसान क्या है। उन्होंने कहा कि मौजूदा निजाम में सरकारी नौकरियां गैर मसावी तौर पर तकसीम होती हैं और जिली सतह पर भर्तियों की बहाली से रोजगार की तकसीम में शफाफियत और इलाकाई तवाजुन पैदा हो गया है। लोन ने कहा कि ऐसे निजाम में मखसूस रिजर्व्ड जुमरों का फायदा सिर्फ उसी जिला या डिवीजन के मुतल्लिक तबके को होगा जिससे ओपन मेरिट पर कश्मीरी नौजवानों के लिए मौके 70 से 80% तक बढ़ सकते हैं। शुमाली कश्मीर के सरहदी इलाकों में मोबाइल राब्ते की नाकस सूरत हाल को पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में उजागर करते हुए बारामूला के रुकन पार्लियामान इंजीनियर रशीद ने हुकूमत से सवाल किया कि आखिर कब तक सरहद के करीब बसने वाले लोगों को बुनियादी सहूलतों से महरूम रखेंगे। उन्होंने करना, मचल, गुरेज और उड़ी जैसे हसास और मुश्किल खित्तों का जिक्र करते हुए कहा कि जहां दुनिया जदीद तरीन 5G टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है वहां कश्मीर के उन दूर दराज इलाकों में 3G 4G तो दूर की बात है, बुनियादी मोबाइल टावर भी मौजूद नहीं। उन्होंने ऐवान को बताया कि कुछ इलाके मुकम्मल तौर पर नेटवर्क ब्लैकआउट का शिकार है और लोगों के पास हंगामी हालात में भी किसी से राबता करने का कोई जरिया नहीं है। उन्होंने गुजरपते गांव का हवाला देते हुए कहा कि मैंने जेल में टीवी पर देखा कि वहां के लोग मुसलसल 5 दिन से लेफ्टिनेंट गवर्नर और वजीर आला से अपील कर रहे हैं कि कम से कम मोबाइल सिग्नल तो दिया जाए ताकि जिंदगी मामूल के मुताबिक चल सके। रुकने पार्लियामान ने सवाल उठाया कि आखिर बारामूला और कुपवाड़ा जैसे अहम अजला के सरहदी बासियों को बुनियादी राब्ता सहूलतों से महरूम क्यों रखा गया है। उन्होंने मुतल्लिका वजारत को सख्त लहजे में मुखातिब करते हुए कहा कि ये लापरवाही नहीं बल्कि इलाकाई नाइंसाफी है। उनका कहना था कि मरकजी वजारत ने दावा किया था कि तमाम अराकीन पार्लियामान को इस मामले पर मुरासला भेजा जाएगा, लेकिन तंजिया अंदाज में उन्होंने कहा मैं तो तिहाड़ जेल से मुकम्मल जिम्मेदारी निभा रहा हूं मगर मुझे कोई खत नहीं मिला, तो क्या हमारी तकलीफ और आवाज कम अहम है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने यकीन दिलाया है कि रियायती तकर्रियों के तहत ज़ेर इल्तवा तमाम मामलात को जल्द अज जल्द निपटाया जाएगा और भर्ती का पूरा अमल मजीद शिफाफ, आसान और अवाम दोस्त बनाया जाएगा। जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में मुनक़दा एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि SRO 43 और रिहेबिलिटेशन असिस्टेंस स्कीम यानी RAS 2022 के तहत मुस्तहक उम्मीदवारों को तकर्रुर के अहकामात हवाले किए, जबकि महकमा तालीम के कंटिजेंट पेड वर्कर्स को बाकायदा करने के अहकामात भी जारी किए गए हैं। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत उन खानदानों की मुश्किलात को बखूबी समझती है जिन्होंने अपने प्यारों को सरकारी खिदमात के दौरान खो दिया और जो इस वक्त माशी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता बरसों में फाइलों के इल्तवा, पेचीदा कवायद और महकमाती रुकावटों के सबब मुतअद्दिद मुस्तहक मामलात हल नहीं हो सकते, ताहम अब हुकूमत उन मामलात को तरजीही बुनियादों पर निपटाने के लिए सरगर्म है। उमर अब्दुल्ला ने ऐलान किया कि जरूरी नरमी, जवाबित में तरमीम और महकमों के दरमियान हम आहंगी के जरिए न सिर्फ अमल को तेज किया जाएगा बल्कि इसे मुकम्मल तौर पर शिफाफ और आसान बनाया जाएगा ताकि उम्मीदवारी के ख्वाहिशमंद खानदानों को गैर जरूरी दस्तावेजी मराहिल और इंतजार का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा यह हमारा फर्ज है कि उन खानदानों का हाथ थामा जाए जो रियासत के लिए कुर्बानियां दे चुके हैं और ये भर्तियां महज तकर्रुर नहीं बल्कि उन मुश्किल घड़ियों में रियासत का इखलाकी फर्ज भी है। मरकजी वजारत मवासलात ने मोबाइल कंपनियों पर आयद उस हुक्मनामे को वापस ले लिया जिसके तहत तमाम नए स्मार्टफोन्स में संचार साथी ऐप का प्री इंस्टॉल होना लाजमी करार दिया गया था। हुकूमत ने कहा कि ऐप की बढ़ती हुई मकबूलियत, अवामी एतमाद और रजाकाराना तौर पर की जाने वाली बड़ी तादाद में रजिस्ट्रेशन ने इस फैसले को गैर जरूरी बना दिया है। वजारत के मुताबिक अब तक 1.4 करोड़ सार्फिन इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं और इसके जरिए रोजाना हजारों शिकायत और साइबर फ्रॉड केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। बयान में मजीद बताया गया कि ऐप की मकबूलियत तेजी से बढ़ रही है और सिर्फ गुज़श्ता 24 घंटों में 6 लाख नए शहरियों ने खुद से रजिस्ट्रेशन करके ऐप डाउनलोड की है, जो इसकी इफादत और एतमाद का वाज़ह सबूत है। हुकूमत ने वजाहत की कि इब्तिदा में यह फैसला उन शहरियों के मफाद में लिया गया था जो टेक्नोलॉजी से कम वाकिफ हैं या बाशूर हैं और जो साइबर जराइम, ऑनलाइन फ्रॉड और टेलीकॉम धोखाधड़ी का आसान शिकार बन सकते हैं। ताहम मौजूदा एदाद शुमार ने साबित किया है कि ऐप अब खुद ही अवाम में जगह बना रही है और इसे जबरी तौर पर इंस्टॉल कराने की जरूरत बाकी नहीं रही। जम्मू कश्मीर में रुबैया सईद अगवा केस एक बार फिर मौजूद बहस बन गया है क्योंकि खुसूसी अदालत ने उस बात की तस्दीक की है कि हालिया गिरफ्तारी
غلطی یا سہو کی بنیاد پر ہوئی تھی۔ کاروباری شخصیت شفاعت احمد شنگلو، جنہیں گزشتہ روز CBI نے گرفتار کیا تھا، عدالت نے یہ کہتے ہوئے رہا کر دیا کہ ان کا نام 2019 میں جاری ہونے والے عمومی وارنٹ میں غلطی سے شامل ہو گیا تھا۔ عدالت کے مطابق یہ وارنٹ 10 اگست 2019 کو اس حکم کی تعمیل میں جاری ہوئے تھے جو 17 دسمبر 1991 میں دیا گیا تھا۔ اس حکم میں 5 افراد مس حلیمہ، جاوید اقبال میر، محمد یعقوب، پنڈت جاوید احمد میر اور غلام محمد ٹاپلو کے خلاف گرفتاری وارنٹ جاری کرنے کا حکم تھا تاکہ استغاثہ کی شہادتوں کا سلسلہ شروع ہو سکے۔ تاہم شفاعت شنگلو کا نام اس فہرست میں شامل نہیں تھا اور عدالت نے واضح کیا کہ یہ اندراج غیر ارادی غلطی کے نتیجے میں ہوا۔ سری نگر میں واقع سرکاری SMHS ہسپتال اور سپر اسپیشلٹی ہسپتال شرین باغ کی MRI سہولیات 4 دسمبر 2025 سے عارضی طور پر معطل رہیں گی۔ ہسپتال انتظامیہ کے مطابق MRI یونٹ کی ضروری مرمت اور میگنیٹک کی ڈی آئسنگ کا عمل شروع ہونے جا رہا ہے، جس کا مقصد مشین کی کارکردگی کو بہتر بنانا اور اس کی مسلسل اور مستحکم فعالیت کو یقینی بنانا ہے۔ انتظامیہ نے بتایا کہ ڈی آئسنگ اور مینٹیننس کا یہ مرحلہ تقریباً 2 ہفتے تک جاری رہنے کا امکان ہے، جس دوران SMHS اور سپر اسپیشلٹی ہسپتال میں MRI ٹیسٹ ممکن نہیں ہوں گے۔ تاہم مریضوں کی سہولت کے پیش نظر متبادل انتظام کیے گئے ہیں اور اس مدت میں متعلقہ مریضوں کے MRI ٹیسٹ گورنمنٹ سائکیٹری ہسپتال اور بون اینڈ جوائنٹس ہسپتال سری نگر میں کرائے جائیں گے۔ اس دوران انتظامیہ نے مریضوں اور عام لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ صبر تحمل کا مظاہرہ کریں اور متعلقہ عملے سے تعاون کریں تاکہ اہم تشخیصی خدمات کا سلسلہ بلا رکاوٹ جاری رہ سکے۔ انتظامیہ نے مزید اس عزم کا اعادہ کیا کہ مرمتی کارروائی مکمل ہوتے ہی MRI خدمات معمول کے مطابق بحال کر دی جائیں گی۔ اونتی پورہ میں پولیس نے ٹریفک قوانین کی سخت عمل آوری کو یقینی بنانے کے لیے ایک خصوصی کارروائی کے دوران ان گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی ہے جو خرید و فروخت کے بعد بھی بغیر لازمی ملکیت منتقلی کے سڑکوں پر چل رہی تھی۔ پولیس ترجمان کے مطابق اس خصوصی ڈرائیو کے لیے متعدد مقامات پر چیکنگ ٹیمیں تعینات کی گئی، جنہوں نے ایسے ڈرائیوروں اور مالکان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جو اپنی گاڑیوں کے ملکیتی کاغذات وقت پر اپ ڈیٹ نہیں کر سکتے تھے۔ اس کارروائی کے دوران کئی گاڑیاں ضبط کی گئیں، جبکہ موٹر وہیکلز ایکٹ کے تحت قانونی کارروائیاں بھی شروع کر دی گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گاڑی خریدنے یا فروخت کرنے کے بعد ملکیت کی باقاعدہ منتقلی نہ صرف قانونی تقاضا ہے بلکہ اس کا مقصد شناخت، سیکیورٹی اور شفاف ریکارڈ کو برقرار رکھنا ہے تاکہ کسی بھی حادثے، جرم یا قانونی کارروائی کی صورت میں ذمہ دار کی شناخت میں دشواری پیش نہ آئے۔ سری نگر شہر کے خیام علاقے میں بدھ کی دوپہر اچانک بھڑک اٹھی آگ نے چند ہی لمحوں میں 4 سے 5 رہائشی مکانات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس کے بعد علاقے میں خوف و افراتفری پھیل گئی۔ آگ لگنے کی اطلاع فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز ہیڈ کوارٹرز کو دوپہر 1:46 پر موصول ہوئی، جس کے فوراً بعد باباڈین، گاؤں کدل اور ریناواری فائر اسٹیشنوں سے فائر ٹینڈرز موقع پر روانہ کیے گئے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر میر عاقب حسین نے بتایا کہ فائر فائٹرز نے بر وقت اور مسلسل جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا ہے، جبکہ کولنگ آپریشن اس وقت جاری ہے تاکہ دوبارہ بھڑک اٹھنے کا خدشہ نہ رہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ابتدائی تخمینے کے مطابق آگ نے 4 سے 5 رہائشی مکانات کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ ملک کی سب سے بڑی ڈومیسٹک ایئر لائن انڈیگو نے بدھ کو 70 سے زائد پروازیں منسوخ کرنے اور تقریباً 700 کو تاخیر کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد ملک بھر کے بڑے ہوائی اڈوں بشمول بنگلورو، دہلی اور ممبئی پر مسافروں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ انڈیگو ذرائع کے مطابق یہ بحران بنیادی طور پر عملے یعنی کریو کی شدید قلت اور نئی فضائی خدمات کے قواعد کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ ایئر لائن کا کہنا ہے کہ تکنیکی خرابی، ہوائی اڈوں پر رش اور آپریشنل ضروریات نے بھی تاخیریں اور منسوخیوں کی کڑی میں اضافہ کیا ہے۔ انڈیگو کی وقت کی پابندی آن ٹائم پرفارمنس گزشتہ دنوں میں 35% گر گئی ہے، حالانکہ عام طور پر اس کا ریکارڈ 80% کے قریب رہتا تھا۔ مسافروں نے ایئرپورٹ پر لمبے انتظار اور بروقت معلومات نہ ملنے پر سخت تنقید کی ہے، خاص طور پر ان لوگوں نے جنہیں اپنی فلائٹ کی تبدیلی یا منسوخی سے متعلق بروقت اطلاع نہیں ملی۔ پارلیمنٹ میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے بدھ کو تنقید کی ہے کہ مرکز کی حکومت نے ملک کی بہوجن آبادی کے ساتھ کھلی دھوکہ بازی کی ہے، کیونکہ ذات پات کی مردم شماری کے سلسلے میں کوئی ٹھوس فریم ورک، وقتی منصوبہ بندی یا عوامی بحث سامنے نہیں آئی۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ پارلیمنٹ میں پوچھے گئے ان کے سوال کا جواب مایوس کن تھا۔ کوئی ٹھوس منصوبہ نہیں، نہ کوئی ٹائم لائن، نہ پارلیمنٹ میں بحث اور نہ عوام سے کوئی مکالمہ۔ راہل گاندھی نے کہا کہ اس غفلت سے ملک کے پسماندہ طبقات کو نمائندگی اور انصاف سے محروم رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کے مطابق پسماندہ ذاتوں، جن میں OBC، دلت،
قبائلی اور دیگر طبقے شامل ہیں کی تعداد اور ان کی معاشی اور سماجی حیثیت کو درست انداز میں جانچنا ضروری ہے تاکہ ان کے ساتھ تاریخی ناانصافیوں کا ازالہ ممکن ہو سکے۔ قومی سطح پر ذات پات کی مردم شماری نہ ہونے سے نہ صرف حق برابری کے تقاضے بلائے جا رہے ہیں بلکہ حکومت کی پالیسیوں، ریزرویشن اور بہبود اقدامات میں پائے جانے والے کمزوریوں کا بھی صحیح اندازہ نہیں ہو پائے گا۔ بدھ کو ملک کی سیاست ایک نئے تنازع کی زد میں آ گئی ہے جب انڈین نیشنل کانگریس کی رہنما راگنی نائک نے ایک AI سے تیار شدہ ویڈیو پوسٹ کی جس میں نریندر مودی کو چائے فروش کے انداز میں دکھایا گیا۔ ایسا منظر جس میں ان کے ہاتھ میں کیتلی اور گلاسز تھے اور بظاہر وہ بین الاقوامی کانفرنس یا ریڈ کارپٹ پروگرام کی سٹنگ میں چائے پیش کر رہے تھے۔ ویڈیو کے اشتراک کے ساتھ انہوں نے ٹویٹ کیا، "Now who did this?" یہ ویڈیو فوراً وائرل ہو گئی اور سیاسی ماحول طوفان زدہ ہو گیا۔ حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی نے اسے وزیر اعظم کی شان کے خلاف قرار دیتے ہوئے شدید تنقید کی۔ ان کا کہنا ہے کہ اس قسم کی تخلیق اور پھیلاؤ ایک نوزیبدہ یا بے توقیر ذہنیت کا مظہر ہے۔ پارٹی رہنماؤں نے دعویٰ کیا کہ کانگریس کی یہ ہر بار چائے فروش سے منسلک ٹوپی پہن کر مزاحیہ تنقید قسم کی سیاست ہے جو نہ صرف مودی کی محنت کش پس منظر کا مذاق ہے بلکہ لاکھوں مزدور اور OBC پس منظر رکھنے والے شہریوں کی عزت پر بھی حملہ ہے۔ اس خبرنامے میں فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے نیوز انسائڈر 24/7 کے ساتھ۔